merupakan ceramah agama yang kedua, yaitu akan disampaikan langsung oleh Syekhinal Karim Ibnil Karim Kiai Haji Muhammad Anwar Nuruddin. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Nagasari, Sokobana Sampang. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu, al-wadihi burhanu, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu, ta'ala majduhu wa azuma syanu, al-qail wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa bati'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, langkong-langkong ajunan si mulja Kiai Haji Fawrak Alawi LCMA si Ampon Lastari Murok da abdina ban ajunan malar muka ilmu seiburukaki tati ilmu barakah ban manfaat. Ajunan si mulja Kiai Haji Hasun Umar si abdina cukan sangat amulja kitor abdina ta'zimi. Ajunan si mulja Kiai Haji Hafsin Umar si abdina cukan amulja kitor ta'zimi. Ajunan si mulja Kiai Haji Mudahri si abdina cukan amulja kitor ta'zimi. Ajunan si mulja Ustadz Khali. Ajunan si mulja Ustadz Hasan selaku pengundang. Sarengan seteja para kiai, seteja para guru, tokoh masyarakat, para sepo ika dinto tempat senyuun pangaporah abdina tak bisa nyebut asma agung ajunan tung persitung, namun sama sekali tak ngurangi rasa hormat ben ta'zim abdina dek para ajunan seteja si abdina amul jaki tor abdina ta'zimi. Jajaran pemerintah langkong-langkong Bapak Kepala Desa Katapang Timur sarang seteja alat perangkat desa ipon si abdina amul jaki tor ta'zimi, sahibul hajah, sahibud dakwah, tuan rumah ajunan si mulja taretan al-ustad sahlan sekeluarga ika dinto tempat si malam hari semangkin ika sokani sarang Gusti Allah kangkui matawa potrana, kangkui masapo potrana idelem ikatan pernikahan ingki kento antara taretan Muhammad Iyadi sarang Raji Epon Nur Halimah kalaban pangarap malar muka mantan si dua si selamat ya malam samangkin gak dinto sarang Gusti Allah itu tiyakina judu pasti tunya akhirat, sakinah mawaddah warahmah, barokah umurrah, barokah ilmunah, barokah rizqinah, barokah nak potona sehingga ngaule nak poto salihin was salihat, amin Allahumma amin. Ajunan Bapak hadirin muslimin, ibu hadirat muslimat
lebala tatangkeh seteja kaum pengajian sesami-sami imulja ki sareng Allah si abdina amulja ki tor abdina ta'zimi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalaban rahmat hidayah mauna Allah abdina ajunan ikasokani kangkui apol kompol tempat si mulja along polong sareng orang-orang mulja neng iya cara si juga mulja malar muka kak dinto setia salah setong tanda bahwa abdina ban ajunan keng lakar eka sokani teti orang mulja sarang Gusti Allah sehingga tak keluar dari alam dunia kecuali dalam keadaan yang iman sarang Islam, tak keluar dari alam dunia kecuali dalam keadaan yang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin Allahumma amin. Taritan si sami mulja si abdina mulja ki tor abdina ta'zimi ngawali pamator karena samangken hibade dalam suasana Idul Fitri kibade dalam suasana telasan tinggi maka ngawali pamator abdinah al-faqir Muhammad Anwar Nuruddin Hasbullah nyuun pangaporah dek para ajunan seteja saya sebung batesa saboraan seteja inggi saboraan malar muka misamia isapora sarang Gusti Allah mana bi abdinah aga duan salah dek para ajunan seteja takok toman arasanan takok toman coba penyangkah takok toman pana penek ngunek pegel bencam sama jemaah abdina nyuun pangapora ya ajunan toman andi salah saumpama ke abdina toman arasanan toman coba penyangkah toman pegel toman nek ngunek abdina 100% pribadi nyeporah dek para ajunan seteja song kosong thank you Pak song kosong malar muka misami sapora sarang Gusti Allah minal aidina wal faizin malar muka tetiang orang si abeli socce boleh soceh dari salah sebagaimana peji soceh iwaktona keluar dari tabut embu abdina ban ajunan keluar dari rahim bulan Ramadan dalam keadaan soceh dari salah bentusa. Amin Allahumma amin. Tinggal keluar di bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal abdina ban ajunan ngadepi bulan silaturrahim mulai dari tanggal setong abdina ban ajunan mulai ribarin sibuk si silaturrahim si acapis kata lemareng sepo kacompon majedi kacompon teretan kacompon lebele tatang ke kentoh aropaki konpa konna Allah aropaki anjuran dari Rasulullah wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham debun Allah debun Rasulullah man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yuntha fi athari falyasil rahimah. Debun Rasulullah sapa orang setero ben ipaluasa rezekina bentero kaangkui ipalanjeng umurah maka sampung belena debun Rasulullah. Alhamdulillah ya nyaman reng silaturahim amain kapok compon bele tatangga mun imadura kan pakun ide eri tenggi jadi tambu sekali si ada kabere ada ka timur ada ka lauk ka deji ada saya tak apa-apa teritan tak apa-apa jering halal ngakan kento halal nginum halal kulu washrabu oleh tak apa-apa korje sampai bilebian saya tak oleh kento mun bilebian make ngakan mun telengu tak haram hukum teritan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga mun lakar agaduan rencana silaturahim sampai 5 tempat engki kor-okor akiti bi cepah ngegas ya ada teritan sebudi tak milo Pak dadi ni sakoni ibang makle pakun esena pakun tak cek benyaan punten apa-apa mi cek ya tora ketiga ento sareng syariat. Allahumma sholli ala Muhammad mi iator ketika ento urusan ada urban syariat karena abdina ben ajunan manusia agaduan beda abdina ajunan manusia andi beda si beda kento tak pada ben beda si lain mun beda si lain sajen sekut epos sae sajen bagus beda na aing jeding sajen sekut epos sae sajen bagus beda nah bensin sepeda motor atau mobil tinggi saya bensin ban solar full tank malolok sajen bagus ke mesin kento mana lebih beda si lain keng beda abdina ban ajunan andi beda si beda kento mun sekut epos sae atau ketika ngise pakun epos sae meloloh maka beda kento bekal au beteti beda paling cuba panapa beda kento nyaman kiai beda kento nyaman
tabu mamal abnu adam wi'aan syarron min batnin beda paling coba nyaman tabu mun lakoi posai kan mun orang ada lako banyak malah biasa nah kabadan lekas songkan lekas lemah kabadan lebih-lebih dek ka ate. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kan iator ben syariat taritan Rasulullah kento mun ada Rasulullah kento si ada mun lapar baru lapar ada Rasulullah tinggal ada tak sampai kenyang kento Rasulullah keng bekrepot mun osom parlo kati semangken kento ajli ngaki kuwa letek-letek ya deun cukok cem sama cemah syambua perapan manyama man iman mun bulan tekepe tak peti nemu bolan taritan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi tak apa-apa sih penting abdina ben ajunan uning kelu bahwa Rasulullah kento tak ada kecuali lapar ting ada tak sampai kenyang Rasulullah kan mangkana hat sehat orang Madinah sahabat kento lambek bahkan ide buaki beda dokter tabib masana Rasulullah masana sahabat kento beda tabib 2 tahun praktek Madinah sobung ring atam besa kali tak kasih tuh nggak sebung ring atam beka dokter kento artinya tak paju dokter lah apa-apa mi tak paju karena orang sihat kapi sampai periksani ben Nabi Musa waktu na Isra Mi'raj man Nabi tak kalib periksani mak bisa Muhammad umat sambian cering ni kini dek pandek tek pentek umat sambian tak pada mu umat dan gula keng hat sehat kuat umat sambian mak bisa jawab Rasulullah akalna idza ju'na walam nashba idza akalna Musa abdina ban sahabat saja umat abdina kento hat sehat kuat begini karena abdina kento tak ada kecuali lapar mun lapar tinggal ada tak sampai kenyang. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu aturan dari syariat kan makan neng hadis lain Rasulullah sampai ada dabun Rasulullah bihasbi mri'in luqaimatin yuqimna sulbah nak foto adem ria nyatana cokop ada beberapa umpaan 3 umpaan 5 umpaan 6 umpaan 7 umpaan korbeni paumpaan mun paumpaan ngumpak melolo tak lemah gitu. Jadi artinya umpaan sesakoni kangkui panapa yuqimna sulba kangkui macek-cek tengana macek-cek tolang gertungai dalam ibadah ka Gusti Allah. Tapi dawuh Rasulullah fa in kana la buddha keng mun tak ngening punten 60 lebih dari kak dintoh maka bagi telok bedenah tabu kentoy pokon bagi telok thuluthun li ta'ami sapertelon kangkui deeren wa thuluthun li syarabi sapertelon kangkui inuman wa thuluthun li nafasi sapertelon kangkui nyaben beri kenengan Pak mun nyaben tak beri kenengan makin akan tepek Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenta aturan dari Rasulullah apa kiai cek kento halal deureun halal ma itor ator katiga ento ben Rasulullah apa debuna Imam Ghazali deureun kento mun halal teretan mun sakoni dadi tambah keng mun banyak geluh bakal dadi racun lain ben deureun haram mun deureun haram kento sakoni atau banyak pada pakun dadi racun itu aturan dari syariat karena apa-apa bimithli ma takul takmal lakonah abdina ben ajunan tergantung seeder sareng abe mun seeder bagus lakonah bekal bagus mun seeder coba lakonah bekal coba. Allahumma shalli ala Muhammad. Abdina ribarin tanggal 2 malam tanggal 3 kento tahlil ibarat laun compok lastari atahlil pahlom koloman bentatang ke alumni sampai malam abid lom koloman le salah setong seeka kolom karena banyak abid kento jadi kolom salah setong seeka kandah kento tentang zaman konah zaman lambe punten tak cek lambeen keng den gula tak jepok teritan kita osom HP kita osom TV lambe kento jaipon kento mana bi compok orang periksa nang kata Bang Timur lambak kento jepon masyarakat kita osom andi jeding bi tibi sebeng kita osom andi jeding bi tibi sebeng sebede cuma somur sarang songai tengki
Jadi masyarakat kento mun mandia mun asirama laki bini tuah ngudeh acampur apolong neng setong somur bener pada makereng katapang oh pada ini pada berarti benereng kobana jadi laki bini tuah ngudeh acampur setong somur mandi neng setong somur tapi kento jaipon neng zaman lambok sana usaha apolong laki bini tuah ngudeh acampur mandi neng setong somur kento sobung kabel ngetes pak sobung kabel ngetes teritan artinya mulai dari somur kento res beres bon sobung ceretan tinggal mulai dari somur enjak mun anu rokana sobung biasa res beres bener yang kiwa cepon abtina orang si tak jepok ke masa kento abtina kan kelahiran sangat petok jadi tak jepok cepon abtina pikir oh Arya mun lakian atelesan paling mun lakian atelesan mun binian asamperan cepon ten gule ilm ate itanya aki bener mun lakian asamperan mun binian atelesan mun lakian atelesan mun binian asamperan punten ra sobung telesan sobung samperan mulos gitu mulos bener engki Pak padem iki kita engki leres engki mun sobung samper sobung telesan mulos dadi mun lakian sentra sebebek ento lempet ka budi Pak mun binian maketak nang isomur sambil ngala aing tembah nang yetas ngerek tembah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad bengkang mulos kento bengkang mulos artinya jelas lagi na bakun make bekresem jelas lagi na karena kento parlo abengkang mulos nang setong somur mandi laki bini tuang udah tak ngetes sobung ngetes Pak sobung ngetes kento zaman lambe nak kanak si saumuran sareng abtina umur kelahiran sangat petok atau kelahiran 2000 kabudi ngidi ngaki cerita kento tak masuk akal tengki le tak masuk akal apa-apa abumun samangken jok pamandi neng somur duaan jok pamandi somur laki bini tuang udah mulai masuk angin cerita mun samangken lemak bisa kento pertanyaan abdina saya jelasakin benih masalah halal haram mah mun masalah halal haram pasti haram celang mulos kento tahu saya jelas aki apolong laki bini tuang udah bahkan bengkang mulos ketika ento mandi setong tempat muntusan apa kuntusah mun haram apa kun haram keng pola mun tak uning mi pendenan cerita saya jelas akin abdina benih kento saya jelas akin abdina mak bisa orang kona lamba along polong ketika dintoh abengkang mulos keng kabel sobung kabel bengkang ngah tak ngetes lamba orang tak kalampian abengkang keng kabel sobung kabel bengkang ngah samangken orang akalampian keng kabel bengkang kapi tak ning seting langsung ngetes Pak Muhammad sallallahu alaihi Muhammad panapa alasna lah kento separlo ekoning sareng abdina ban ajuna mun urusan alasan zahir penyebab zahir HP seumpama kita tahu saya periksani tahu saya jelas lagi bahwa pertukaran peradaban pertukaran kebiasaan orang Eropa terus uning ke kebiasaan nak orang Madura tahu saya intar ke Madura cukup ninguk neng HP orang Madura terus uning ke kebiasaan nak orang Eropa tahu saya intar ke Eropa cukup ninguk neng HP kento jelas alasan zahir padeng kento tahu saya bahas boleh keng bedah alasan batin alasan si tak padeng keng kak dintoh pengaruhna luar biasa dek ke atena abdina ben ajunan ben dek ke pikirna abdina ben ajunan panapa alasan si tak padeng kento cepon si gelek alasna urusan deeren Pak urusan deeren kento Bu mak bisa kiai cek lambek ring lambek si deeren halal maki samangkin si deer pada deeren halal tak langkong sapora taritan malabi orang lambek zaman lambek orang kona gak dinto mesti yaki seeder ipa masuk ke lem tabu kento 100% deeren halal kento bisa amas yaki 100% deeren halal misa kento seeder kento etamen tibi itebu tibi ibeco tibi ekombi tibi sambeli tibi masak tibi jadi saya masuk dek kalau betul 100% murni halal
keng mun samangken abdina ben ajunan orang Saudi zaman samangken bek bisa amas tiaki saya masuk ke lembadan kento 100% deureun halal tak bisa daritan apa-apa saya banyak kadang abdina ben ajunan tak uning esen apa-apa komposisi apa-apa abdina ben ajunan tak uning keng pakun deur tengki pakun deur ros pakun make tak uning ya mun secara fikih mun secara fikih punten pakun halal mun beda deureun zahir halal abdina ben ajunan tak uning proses saja katipan apa tak uning keng tak uning halal pakun hukumah keng beda dampak ke ateh beda pengaruh ke pikiran pasti beda make tak uning daritan Allahumma shalli ala Muhammad karena dabun Rasulullah kenapa dabun Rasulullah man akalal halalah ata'at jawarihuhu wa in aba wa man akalal haramah asad jawarihuhu wa in aba siapa bayi orang reng di mabai si deureun halal maka secara otomatis anggota badan bakal ata'at ka Gusti Allah sanaosa aben tanda si ata'at ka Allah sengka si abajengah tak terus ya laku ibadah ke Allah keng deureun halal otomatis anggota badan bakal ataat ka Gusti Allah amin Allahumma amin sabalika sakaento juga wa man akalal haramah asad jawarihu wa in aba sapa bae si adeur bareng haram adeur kakanan haram maka otomatis anggota badan bakal maksiat ka Gusti Allah sanaosa aben tandek kanggo maksiat terus keluar dari kelakuan dosa terus ambuang ngelakoni kelakuan maksiat yang deureun pakun deureun haram otomatis anggota badan tak ning pelang pakun maksiat ka Allah Allahumma shalli ala Muhammad kento cuma sebagai renungan ke abdina ben ajunan cuma sebagai pengingat pamangki sehingga abdina ben ajunan dek budi kento sajian akhir zaman sajian tak sae ngiring usaha kenapa si masuk ke abe pamasuk ke bini si pamasuk ke anak potoh usaha abdina ben ajunan 100% si uninga cek deureun kento deureun halal sehingga bini ben anak tau tak santak gelu ikurdek kanggo ataat ka Allah otomatis bakal ataat ka Gusti Allah atorok dek abdina ben ajunan amin Allahumma amin kan semakin kento urusan nak potoh mantan walimatul arus nyereng doaki mantan si dua si salamete malam semakin kento dadi akina orang-orang si bagus aga dua nak foto bagus amin Allahumma amin teretan si sami mulja si abdina hamul jaki tor abdina ta'zimi saterosah abdina mator tentang mantan ika dimma mantana bedeng ki mantana oh beda alhamdulillah mantar tadi jodoh pasti itunya akhirat abdina cuma mator ada buna Allah panapa ada buna Allah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun dabuna Allah hunnah tiningkapi orang bini libasun arya angkui lakum ikan dibiin kapi orang lake wa antum bentining tibin kapi orang lake libasun arya angkui lahunnah ikan dibiin kapi orang bini jadi dabuna Allah reng lake ben orang bini kento ipada aki sarang angkui katipan apa angkui bapak ibu angkui kento taretan pagentengi angkui palarangi argena batik sutra saangkuyen 1,5 juta samiter 1,5 juta mundu meter 3 juta yang kui batik sutra kento keng mun angkui rosterosan lo kok yang kui melolo kun mare sasa kedek kering yang kui pole tinggal kedek tuli sasa yang kui boleh terus libalian yang kui ketika ento make genteng katipan apa bisaos make larang ada remah mun lekut sekut yang kui ting abid kainah nyat tak nyat tinggal abid bernanah auba si asala bernanah aberna biru ting abid aberna bung ambung apa karena sekut yang kui lah sakento juga mantan laki ben mantan bini arten panapa
pagentengi selake paratini sebini mantan lake ben mantan bini pada ben angkui tidak remah kau tude sare bahwa pernikahan kento lakona ibadah pada ben reng abejeng pada ben orang apa sak sobung pitana ben orang maca Quran sobung pitana ben orang haji dak remah orang ibadah pakun beda bukto bukanah pakun beda kak sengkana keng pakun kau tuja ka jaga aja insyaallah serak mun sekento amin Allahumma amin jaringan kan mangkan iko cak bulan madu beni tahun madu iko cak bulan madu pulang sekecek paling lah 3 bulan 4 bulan senengah si tak atukar sekali mun pah bede mantan anyar sampai setahun tak atukar sekali keng tero tawa umring ngaden gula keng tero tawa gurun nateritan mun dela setahun pak tak atukar sekali pas ta beda tinggi tinggal oleh 7 bulan mantan laki ngucak panapa can mantan laki ternyata tang bini ting tedung ngerok ternyata agak lembanjari ya corak tedek detan dengerok ya cetak tu mana polongan teritan tak uning mungkin bekal mungkin tak masuk ke jenjang pernikahan sekitar juga oleh 7 bulan mantan bini ngucak can mantan bini ternyata tang laki kemung ngebeu ternyata lamban jari ya om ting mun ketemu telasan ya jaringan mun telasan intar amain ke jompon matua si ketemu nak ento ketemu cuma sejam si ketemu nak mandi 2 jam minyan setengah botol saya yang kuiro om celemutan cerita lah tinggal apolong masuk ke jenjang pernikahan mulai di kol 6 sampai kol 6 boleh apolong melolo lah tak bisa top begitu tidak remah caran kangku hilang geng kau tuh sare bahwa pernikahan kinto lakona ibadah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad nomor 2 dak remah angkui kinto aro pagi top dari aib top dari ketodusna abdina ben ajunan reng kata Bang Temur intar kaoncengan yonceng sareng tuan rumah malam samangkin selake genteng soke cilingaki sebini ratin anggun apa-apa polan apa ngangkui selake akalampian asongkoan asarongan sebini ajubaan akodungan asamperan ratin anggun genteng soke apa-apa apa ngangkui coba bayangaki pas sering kata Pang Temur intar kaonjengan malam samangkin pah selebaran kapi aba bringis ya jelingaki nawa lah kita apa-apa mik lebur pola pangangkui sekento juga mantan laki ben mantan bini fungsina kangkui tadi top dek ka aib setong kasih lainna reng laki tadi top ka aib orang bini reng bini tadi top dek ka aib orang laki maka sapora pak bu sapora sengak jak ceritaan aib selaki jak ceritaan aib sebini jering kadeng pas rok ta corok kadeng bu ibu tinggal akan deneng arisan tinggal akan de ketemu neng iunjengan ben bole tetangga pas saya cerita laki nasi karasan jak mun nemben buk nyaman mun nemben buk arah apa le ya cek laki nemben kak tuan buk mik dah iya lampe luar biasa berempat kilogram emas saya meliaki ben kak tuan ben buk mun ben le dak remang mun engkau buk mak kutui meliaki emas 10 tahun engkau apolong bentang laki ya ku tahu rasana bunga cek tak teman tahu rasana bunga iko gen kento nala lecek pak thank you pak kan kento na saho sila lecek mi ko cak lecek apa-apa 10 tahun apolong ngucak tak teman tahu rasana bunga anan lema selema kento oleh apa-apa cerita oleh na sosa abu oleh na anyet grenyet telo tahun ning berok temur cerita Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad iya sakento juga orang bini orang laki cek jen ngajen nih pak kadang neng berung pasti bini saya rasanya menemban lek nyaman lek arah apa kak ya cok bini nemban tahu ngimani lek makai pamasuk nemban nik sakoni tahu nyimpen tahu ngimani ben andi sempenan cok ben andi sobluk ongku menemban sobluk na tapak ka soblukan ongku mundin ben kak abo muntangan dilek cok makai andi soblukan tapak ka soblukan katoro eko make posai pakun lah tak lem sak posak pakun katoro ampun pak
karena kento apa nak mun aib orang laki kento berarti aib orang bini, mun aib orang bini kento aib orang laki mangkan pon reng sepola mbek cong amban mun geger serempetan neng ampir delem ja aloncak katanian nak mun aloncak katanian itemu bentatang keja adong gerandong caran da remah mun geger serempetan ampir delem aloncak kelem kamar aman cong alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad cering mun nyari adil pernikahan kento bapak ibu mun nyari adil tak mangki sobuk karena pondasinya pernikahan beni adil mun nyari pernikahan adil kayak mangki sobuk tak mangki taritan nyereng Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad dan gula pada pendung juga semangkian kento lay telepon melolo kento jadi dikel nih sakoni ibang tengki sepenting barokah muncul sange tak bendung parapan burlebur salon na tager bolan derita tak pete segeres make cing mencing mun salon tager tak pete geres sak umure kompak ketika itu manten terus kompak amin Allahumma amin teretan si sami mulja si abdina mulja ki tor abdina ta'zimi pondasina pernikahan beni adil Pak Bu nyari pernikahan si adil lagi bini sobung ke emma beda nyereng mentak partajab tina tanya lakian kade tina tanya ke lakian ajunan apolong a keluarga 10 tahun 15 tahun 20 tahun betul reng laki itu kan tugas reng laki salah setong tugas itu kan asa-asa atana tengki Pak itu tugas orang laki benih tugas orang bini atana asa-asa ngerti tanya ke lakian ajunan apolong 10 tahun 15 tahun 20 tahun toman tau rasana nyasako tangga si bini Pak toman tak toman mun esena abu imak omak Pak Allahumma sholli ala Muhammad toman kan padahal itu tugas orang laki keng cek tanya aki mun kereng bini tanya aki ka binian panjenengan Bu apolong 10 tahun 15 20 tahun ben selake bek toman tau rasana nyesa seleber selake oh benar kok benar tau saya tanya aki ya Allah kadang seleber tak salin telu hari telu malam pahi pakai ibu dina labeng kikir mun kapolana si bini keng pakuni kala kiteng pahi sabek kabeuna sambil kikir sambil ajelen kajeding pak kuni sasa ya jek telu hari telu malam tak salin ilong ngadele kerenyit senahan bau taritan kento mun reng bini reng laki aja pun siki buru tugas asa-asa sayang tak to mantau rasana nyari adil sobung balarat ya binian pada punten dan gula tak bela binian pada make binian Allahumma sholli ala Muhammad darem binian reng bini kento Bu mun nyari si adil reng bini ento mun nyari ya adil di dalam pernikahan tak oleh kalau panapa boleh entar ke pasar tak oleh keluar Roma bahkan tak oleh setindakan keluar di Benglabeng kecuali oleh izin si laki mun keluar Roma setindakan tak oleh izin si laki elaknat sareng Gusti Allah elaknat sareng para malaikat terita kengereng kata Bang Temur kan beres kubah beder yang kata Bang Temur bini antar ke pasar amit ke si laki sobung ros ngetoros depak ke pasar paling karo nelpon kasih laki melihat cukup apa kak engkau beda pasar padahal tak amit kasih laki bener Bu kimun nyari adil sobung panapa pondasinya pernikahan kento asasuhul adlu pondasina pernikahan kento ada asasul fadlu pondasina pernikahan kento saling nyaporah dek kakak cuba nasetong kasih lain saling ngerteh dek kakak orang nasetong ben selain ben saling ngulati dek kakak lebihan setong ben selain saling nyampor naki kento pondasina pernikahan manter tepak kamantan si dua amin Allahumma amin malar muka tule parina keturunan nak foto solihin wa solihat amin Allahumma amin doaki saling abdina ben ajunan karena mun mantan si dua kento teti orang bagus andi keturunan bagus si bunga benih comaring sepona si bunga benih coma matuana si bunga benih coma lebelena tapi abdina ben ajunan sebagai tatangke masyarakat pada norok bunga kiai nah norok bunga bahkan kalebun nah norok
bunga doaki menteri paring nak foto solehin wa solehat cara na cepon sigi buru salah situ ngas teteh dalam masalah deureun karena nak foto kento anak kento untung anak untung orang sepo bunga na anak bunga na orang sepo calakaan anak calakaan orang sepo inana anak inana orang sepo bunga na anak untung orang sepo tau sa ke alam akhirat Pak Bu kan iya alam dunya bisa os abdina ban ajunan kata Bang Timur mun parapan osom imtihan tinggal osom imtihanan abdina ban ajunan intar ke acara imtihan anak sia sekolah nang gak dinto akhirnya tinggal depak degak disah bedepa manggilan wisuda terbaik bintang tauladan bintang pelajar bencem semacam ternyata tak ika sangka anak abdina ban ajunan saya panggil ban ustad dia adalah panggil ban ustad anak dari bapak fulan anak dari ibu fulana dari bunga abdina ban ajunan sebagai orang sepo reng sepona dari bunga teritan tele ada bu reng sepo njek mak tak ngebele beri malam ustad cek tak tang anak saya ngening tang anak saya pongke arah apa dah ya cek saking ngebele beri malam kok kacamataan di Roma iko dari senang dari bunga kento yalam dunya panapa boleh ku laku yalam akhirat pas anak abdina ben ajunan tadi orang hafal Quran ngamalaki de kesen Al-Quran ku laku mahsyar waktu manusia polong dari zaman Nabi Adam sampai depakah manusia terakhir sebelum kiamat apolong saja pai panggil nak foto abdina ben ajunan kangkui ngadep iade mancing iade pas reng sepona laki bini panggil paringi mahkota si terbuat dari cahaya pokok bunga abdina ben ajunan mantar tepak abe amin Allahumma amin tapi sebalik ketaritan inana anak inana orang sepo calakan anak calakan orang sepo pandi anak abdina ben ajunan akeduan anak pas tak iya cerih tata kerama tak pangaji tak pasakola tak iya cerih abejeng tak masuk ke madrasah tak masuk dek ke pesantren tak muntuk dek ke pondok pesantren karena tak iya cerih akhlak tak iya cerih abejeng tak muntuk tak ngaji teti orang sesalgut ongku tak ajeng pejeng minuman keras tak apa sah azina bahkan sampai mati orang bencam semacam akhirnya apa sih terjadi karena ketika dinto kalakona di budina akhir hayat tak sebung umur dalam keberadaan tak bagus tinggal depak ke akhirat itaje iteret ben malaikat hibak ka neraka taje ben malaikat hibak ka neraka tinggal depak karo jalan orang kento anak kento pas nyebut teritan kenapa can anak malaikat abdina muni pamasuk neraka malaikat pentes ben lakona malaikat tak bejeng lakar tak bejeng tak pasab tina malaikat minuman azina mate orang bu mabun lakar lakon abdina malaikat keng mun abdina pamasuk neraka malaikat tak langkong sapora cek ruka buru gelu malaikat arab pada iya mun abdina pamasuk neraka tak langkong epak ben embu abdina tak cak kia pamasuk kia kan neraka malaikat mak iya abdina saya tak bejeng malaikat abdina saya tak pasah abdina saya mati orang abdina saya mbuk mabuan abdina saya azina gara-gara tak pangaci ben tak pamuntuk ben reng 12 malaikat mun abdina masuk neraka pak ben embuk tak caki masuk iya kan neraka malaikat Allah manteran ni basalamet tah amin Allahumma amin mangkana sampai neng abad pertengahan kento Allahumma sholli ala Muhammad sampai neng abad pertengahan kento terakhir abdina mator neng abad pertengahan kento beda ilmuwan profesornya mana Albert Einstein reng kafir kento Pak reng kafir Albert Einstein itu ilmuwan jenius orang setong waktu katamu yan orang bini salaratin ki ngudeh artis soki se profesor kento salah tua bek coba cerita akhirnya tanya aki ban profesor itu tanya aki beda apa ban makna muiden nak mak purun nah cek tak mantoman aja jawab persebini kento gulan di perempeken prof perempeken apa ya pola pada ju setuju pada kat sepakat karo prof toreh sampian akabin ben gula prof leh entos kelu cek ro kaburu mak pas tade angin tade ombak tade ocean emben bah minta kabin kangko cek emben lah tahu cengkok riah salah tawah mua bek coba emben deratin ki nguda artis soki mun nyari areng laki ki nguda genteng soki pada ben-ben eluaran banyak sing ngabina ben mak bah minta kabin kang kok ben
Ajawab si bini kento, Prof, engki gula uning, sampian ni ka coba lah tuah, keng gula pada uning, Prof. Cak utak sampian ni ka cerdas, utak sampian ni ka jenius, Prof. Sedangkan gula makai ki ngudah, makai ratin, makai soki, otak ni ka tompol tak ning ampuaki, Prof. Tadi lapola, Prof. Mun sampian akabin ben gula, pas akabin sampian ben gula, lapola kak rawa, Prof. Ku laku ting andi anak an cerdas sangalak ka sampian, pas ropa nah genteng ben retin ngalak ka gula, kan pas nyaman perembegen, Prof. Eko. Ning naning tibi dari tahan. Aja ya jaringan profesor tak langsung ngunggu, Pak. Mun paharing kata pang temur, pah bedereng bini salah ratin ki ngudek soki, pah minta kabin tau sa istikharah pakun bagus. Mun tapak kabin ajunan. Tapi kento profesor aja wa profesor. Entos kelucu ruka buru. Ajirikan kan karo perkiraan nabeen. Ajikan karo perkiraan nabeen seda iya. Kan karo perkiraan nabeen pikir nabeen. Mun andi anak ropana ngalak kabeen genteng benretina cerdas ngalak kangko. Iya mun bener ngaduni. Mun salah adunan saumpam. Ngaduni pas salah pas tabelik ropana cuban pah ngalak kangko pas tompol lah utak ngalak kabeen kan pas budutang nak foto iko. Dadi tina kabin benreng laki lain boy injak kok tak kabin ben nyareng laki lain engko iman katang nak foto. Lah kita artiin kenapa maksudnya nak foto ke intok beni urusan mang demang pertanggung jawab nah iya junan Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Abdina ben ajunan mun agaduan artah soki bunga abdina ben ajunan seneng ipa soki ben Allah saya tak apa-apa. Cuma mun artah kasokian kento nyambi abdina ben ajunan dek katukan Gusti Allah artah pese tunya gempang sabeuna tarita abdina ben ajunan diparingi pangkat ben jabatan ben Allah bunga seneng ya tore tak apa-apa keng mun pangkat ben jabatan nyambi abdina ben ajunan dek neraka Gusti Allah pangkat ben jabatan gempang sabeuna kento mun pangkat ben jabatan kento mun pese kento mun tunya keng mun anak Pak kadung tampurat leng-leng anak kadung salah didikan kadung coba akhlak ibu kia ka pasera Pak ibu kia kata tangkel tak kira bedereng anda mulai coba akhlak toro agak Pak cuba lele tak kira bedereng meleh masuk apa lele tak nemu peleh beden Pak tak tidak rumah kau tu ngas tete dalam nak foto karena nak foto itu perjuang nak pertanggung jawab nak laku ya junan Allah taretan si sami mulja si abdina amul jaki tor abdina ta'zimi kirana sakak dintoh beng sombeng dari abdina orang lebih nanyuan pangaporah kinto ampun 45 menit abdina tor mator panapa si matoraki malar muka tetia barokah manfaat ilmu barokah manfaat panapa si matoraki mun bener murnih dari kepaparing Allah mana bisalah murnih dari kotor ati abdina tibi ben pudun abdina tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia pun juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang terakhir yaitu pembacaan kalimat-kalimat doa. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh yang mulia Kiai Haji Mudahri. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Al-Imran Kelompok Ketapang Barat. Kepada beliau dengan segera hormat kami haturkan.
Mangken jak ginjegan tak langkong jak ginjegan sampai itu aku. Acara terakhir berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wal nabiyyin wa khatamin nabiyyin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'ila ila yaumiddin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udiuka ya Allah adiyanana wa abdalana wa anfusana wa liwalidina wa auladana wa banatina wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna ya Allah minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna ya Allah min ibadikas salihin waj'alna ya Allah lil muttaqina imama waj'alna ya Allah min husnil khatimah wa la taj'alna min su'il khatimah waj'alna minal maqbulin wa la taj'alna minal mardudin waj'alna ya Allah minas sa'idin wal faizin wal mukarramin fid dunya wal akhirah. Khususnya pondak mantan sedua malal mantar itu dia kecuduan sedari dunia sampai ada akhirat juga mantar itu dia kecuduan sepecrah dari dunia sampai ada akhirat. Allahumma ja'alna ya Allah minas sabirin wa minas syakirin wa minal mustaghfirin ya Allah. Waj'alna ya Allah minal muyassirin wa la taj'alna minal mu'assirin. Terutama dak mantan kedua malal mantar bi Allah itu tiada orang sepada andi kekembangan ban malal mantar ejawa kia dari orang-orang seandi kemalaratan. Waj'alna ya Allah minas salimina fid dunya wal akhirah. Khususnya pondak kemantan sedua malar mantar sarang ajunan itu teki orang selamat di dunia sampai di akhirat. Ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Muyassir Yassir ya Mudabbir Dabbir ya Musakhil Sakhil alaina ya Allah fi jami' umurina wa sa'ina. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih, harapan mudah-mudahan dengan adanya penutup barusan, semoga acara pada malam hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya acara pada malam hari ini, berakhirlah pula kami sebagai pemandu siar mohon undur diri. Manakala ada kata-kata yang kurang tersusun, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.